almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber dari virus baru yang mematikan ini. China's tallest mountains and most isolated caverns. Mereka menelusuri pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Tiongkok. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Dan akhirnya mereka menemukannya di sini pada kelelawar di gua Shito. The virus in question was a coronavirus that caused an Virus yang dimaksud adalah coronavirus epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. virus yang menyebabkan wabah SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown. Coronavirus adalah kelompok virus yang memiliki tonjolan protein kecil di permukaan yang menyerupai mahkota, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. atau corona dalam Latin. 7 of them infect Saat ini ada ratusan jenis coronavirus yang sudah diketahui. humans and can cause disease. The 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebarkan penyakit. coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and Virus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild Dari 7 coronavirus yang menginfeksi manusia, 4 diantaranya hanya menyebabkan flu biasa. highly contagious infections of the nose and throat. Infeksi ringan yang sangat mudah menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menyerang paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It Dan sedangkan virus penyebab COVID-19 memiliki gabungan dari keduanya. spreads easily but can severely impact the lungs. Virus ini mudah menyebar, tapi juga bisa memberikan dampak serius pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Ketika seorang terinfeksi batuk, droplet atau percikan air kecilnya mengandung virus yang akan menyebar di udara. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus kemudian dapat menginfeksi orang lain ketika percikan itu masuk melalui hidung atau mulut. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Coronavirus lebih mudah menular di ruangan tertutup ketika orang-orang berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus Cuaca dingin membantu lapisan luar virus tetap stabil dan tidak cepat mengering. to survive for longer between hosts, while Sehingga virus bisa bertahan lebih lama sebelum berpindah ke tubuh orang lain. UV exposure from sunlight may damage it. Sementara paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but Perubahan musim seperti ini biasanya lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama ada. because no one is yet immune to a new virus, it has so Namun karena manusia belum memiliki kekebalan terhadap virus baru, many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang sehingga tetap bisa menyebar meskipun kondisinya tidak ideal. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the Di dalam tubuhnya, virus ini akan menempel pada sel inang lalu menyatu dengannya. virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Hal itu memungkinkan virus mengambil alih sistem kerja sel untuk memperbanyak gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. Coronavirus menyimpan materi genetiknya dalam bentuk RNA. Viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus dibagi menjadi 2 jenis, yaitu virus RNA dan virus DNA.
RNA viruses tend to be smaller with fewer genes, meaning they Virus RNA lebih kecil dan memiliki gen yang lebih sedikit. infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA, karena itu mereka dapat menginfeksi banyak inang dan berkembang baik dengan cepat. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas Secara umum, virus RNA ini nggak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, DNA viruses do. So, berbeda dengan virus DNA yang memilikinya. when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Akibatnya, saat virus RNA ini bereplikasi, kemungkinan terjadi kesalahan atau mutasi menjadi jauh lebih besar. Many of these mutations are useless or even harmful. But Banyak mutasi sebenarnya kayak nggak berguna dan bahkan merugikan virus itu sendiri. some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Namun beberapa mutasi justru membuat virus lebih mampu bertahan di lingkungan tertentu, misalnya ketika berpindah ke spesies baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Wabah sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that caused the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Hal ini terjadi pada virus RNA penyebab Ebola, Zika, SARS, dan juga pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not Setelah berada di tubuh manusia, virus akan bermutasi, enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Biasanya tidak sampai menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain baru dari virus yang sama. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan penting dibanding kebanyakan virus RNA lainnya. Some are the largest, meaning they have the most genes. That creates Virus ini termasuk yang terbesar sehingga memiliki jumlah gen yang lebih banyak. more opportunity for harmful mutations. Hal itu sebenarnya meningkatkan kemungkinan munculnya mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme Namun untuk mengatasi resiko itu, coronavirus memiliki fitur yang unik, that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes enzim yaitu enzim yang mampu memeriksa kesalahan saat replikasi dan memperbaikinya. coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Karena itulah coronavirus jauh lebih stabil dan memiliki tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, tingkat mutasi yang lambat justru menjadi kabar baik dalam upaya melawan virus ini. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. Setelah terinfeksi, sistem imun tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika virus ini masuk lagi di kemudian hari. Don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Namun mutasi dapat membuat virus menjadi lebih sulit untuk dikenali oleh sistem imun, akibatnya virus menjadi lebih sulit dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're Mutasi ini juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif, tailored very specifically to a virus. karena obat dan vaksin biasanya dibuat sangat spesifik terhadap satu virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Itulah sebabnya kita membutuhkan vaksin baru setiap tahun. Influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Karena virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Lower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better.
Sementara itu tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem imun, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenali virus ini lebih lama setelah infeksi terjadi, dan itu bisa memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kita. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Meski begitu, kita masih belum mengetahui berapa lama tubuh manusia dapat mempertahankan kekebalan terhadap berbagai jenis coronavirus. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Sampai sekarang belum ada pengobatan atau vaksin coronavirus yang benar-benar disetujui sebelumnya. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And those Kita juga tidak terlalu fokus mengembangkan pengobatan untuk coronavirus penyebab flu biasa. scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Dan meskipun para ilmuwan pernah mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya sudah berakhir sebelum uji klinisnya selesai. As we continue to encroach on other animals' habitats, Seiring manusia terus memasuki habitat hewan liar, scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kemunculan coronavirus baru yang menular ke manusia hampir tidak bisa dihindari. If we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Namun jika kita terus meneliti dan memahami hal-hal yang masih belum diketahui tentang virus ini, dampaknya tidak harus menjadi bencana yang besar. Some of you must have seen the video of this song online. Sebagian dari kalian mungkin pernah melihat video lagu ini di internet. And I'll tell you the story of how I made it. Dan aku akan menceritakan bagaimana video itu dibuat. But before that, I have a question for all of you. Tapi sebelum itu aku punya pertanyaan untuk kalian semua. So, how many of us over here have had celebrity crushes? Berapa banyak dari di antara kita yang pernah punya celebrity crush? See, almost all of us, right? And Hampir semuanya kan? sure some of us must have done something crazy to reach out to these crushes. Dan aku yakin beberapa dari kita pernah melakukan hal-hal gila demi mendekati idola ini. This friend of mine one day decided to pack his bags and leave his home in Baroda. Seorang temanku suatu hari memutuskan untuk mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumahnya di Baroda. And come to Mumbai to meet the love of his life, Amisha Patel. Lalu pergi ke Mumbai demi bertemu cinta dalam hidupnya, Amisha Patel. Well, okay. So he decided to do that. And, Ya, dia benar-benar melakukan itu. He knew that he wanted to meet her in a different capacity, not as a fan, because pride. Dan dia tahu kalau dia ingin bertemu dengannya bukan sebagai penggemar biasa, tapi karena gengsi. And the easiest way to get in touch with her was to get into showbiz, and he did. Dan cara paling mudah untuk mendekatinya adalah masuk ke dunia hiburan, dan dia benar-benar melakukannya. Eventually, over the years, he realized that this was actually something that he liked doing, and he started Seiring waktu, dia sadar dan to it. ternyata dia memang menyukai dunia itu, lalu terus 10 years now menjalaninya. since he started acting. And Amisha Patel now is history in his life. Sekarang sudah 10 tahun sejak dia mulai berakting, dan Amisha Patel sekarang hanya menjadi masa lalu di hidupnya. So, you know, like they say, life happens to you when you're busy planning other things. This is a classic example of that. Jadi seperti kata orang, hidup sering berjalan ketika kita sibuk merencanakan hal lain. Ini contoh nyata dari itu. Things don't always work according to plan. Karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana.
So let me tell you something. It's okay to not have one. Jadi aku ingin mengatakan sesuatu, tidak apa-apa jika kalian belum punya rencana hidup. I did not have a plan. Aku sendiri dulu nggak punya rencana. I had a passion which I decided to pursue, and eventually everything fell into place. Aku hanya punya passion yang ingin aku kejar dan akhirnya semua berjalan dengan sendirinya. You know, when I was 5, my Waktu aku berumur family 5 used to tahun, encourage me to sing and dance in front of guests. keluargaku sering menyuruhku bernyanyi dan menari di depan tamu saat acara keluarga. Family gatherings. And I used to be shy at first, maybe even awkward. But I gave in to their requests. Awalnya aku pemalu bahkan canggung, tapi akhirnya aku tetap menuruti permintaan mereka. I realized that I was enjoying being the entertainer. Dulu aku sadar ternyata aku menikmati menjadi seorang entertainer. But this is the same family that conditioned me to believe that the mantra to live a successful, ideal life is you grow up, you graduate, and you find a decent job. Tapi keluarga yang sama juga membentuk pola pikir bahwa rumus hidup sukses ini adalah tumbuh dewasa, lulus kuliah, lalu mendapatkan pekerjaan yang layak. This typical middle-class Marathi family of mine, as expected, was not very thrilled about my acting aspirations. Sebagai keluarga Marti kelas menengah, pada umumnya mereka tentu tidak terlalu senang dengan impianku menjadi seorang aktris. And actually, back then, maybe even I wasn't very convinced about it because I Sebenarnya pada waktu itu mungkin aku sendiri juga belum terlalu yakin, didn't have a role model to point out to and say, hey, if she can do it, I can do. karena aku tidak punya role model yang bisa kulihat lalu berkata, kalau dia bisa, aku juga bisa. Plus, I was comfortable with having a plan. You Selain itu, aku juga merasa nyaman dengan rencana hidup yang biasa. grow up, you graduate, and you find a decent job. Tumbuh dewasa, lulus, lalu mencari pekerjaan yang layak. So, while pursuing mass media in my graduate school, I happened to volunteer at a theatre company. Jadi saat kuliah jurusan mass media, aku sempat menjadi volunteer di sebuah perusahaan teater. And got to be a part of a youth theatre festival which I helped Aku juga ikut membantu menyelenggarakan festival teater anak muda. organize. I was Aku happy senang karena bisa dekat because I dengan got dunia to be teater. around the theatre world, and my family was happy because I was Dan keluarga gue juga senang doing event management, which was real work. karena menurut mereka aku bekerja di bidang event management, pekerjaan yang nyata. When I started working on this festival, that festival turned out to be a turning point in my life. Tapi saat mengerjakan festival itu, ternyata festival tersebut menjadi titik baik dalam hidupku. Because when I witnessed actors perform on stage, I realized that that's where I want to be. Ternyata karena ketika melihat para aktor tampil di atas panggung, aku sadar bahwa disitulah tempat yang aku inginkan. I realized I wanted to be the storyteller. I wanted to be the story, and I knew that if I did not pursue it, Aku ingin menjadi seorang pencerita, aku ingin menjadi seorang bagian dari cerita itu sendiri, dan aku tahu kalau aku tidak mengejarnya, I was going to be extremely restless and unhappy. aku akan merasa sangat gelisah dan tidak bahagia. So I gave in to my gut, and I decided to convince my family. But Jadi aku mengikuti kata hatiku dan mencoba meyakinkan keluargaku. it took some courage and a lot of cajoling for my family to finally give in. Hesitantly so, but they gave in. Butuh keberanian dan banyak bujukan sampai akhirnya mereka mengizinkanku walaupun masih ragu-ragu. I thought it was not that bad a beginning. Dan menurutku itu bukan awal yang terlalu I buruk. had a bumpy start. Awalnya aku Because memang tidak mudah, I knew I wanted to be an actor, and that was that. I wasn't karena aku tahu aku menjadi seorang aktor dan hanya itu yang aku yakini saat itu. sure if I
I wanted to do films or if I wanted to be part of television commercials or daily soaps or if I wanted to stick to theatre. Aku belum tahu apakah aku ingin bermain film, tampil iklan di televisi atau sinetron, atau tetap berada di dunia teater. So I decided that I'll figure it out as I go along. And I try to do all the right things. Jadi aku memutuskan untuk menjadinya sambil mencari tahu. Aku mulai melakukan berbagai hal yang menurutku benar. I started looking for work. I started auditioning, made sure I was on the radar. Aku mulai mencari pekerjaan, ikut audisi, dan memastikan diriku dikenal orang. As Mumbaikars, we are trained to face rejection every single day. Sebagai seorang Mumbai, kami sebenarnya sudah terbiasa menghadapi penolakan setiap hari. Thanks to rickshawala. Berkat para tukang beca dan pengemudi riksau. Because no matter where you want to go, you will have to go through at least 3 rejections before some kind soul comes along. Karena kemanapun kalian ingin pergi, biasanya kalian harus ditolak beberapa kali dulu sebelum akhirnya ada orang baik yang akan menerima kalian. Little did I know that these rickshawalas were preparing me for the rejections I will be facing in my life ahead. Dan tanpa aku sadari, para pengemudi riksau itu ternyata telah sedang melatihku menghadapi penolakan dalam hidup. See, the thing with auditions is that no matter how good or bad you were at it, regardless of your performance, you should know that if an audition has to translate into an offer, that is not in your control. Begini tentang audisi, sebaik atau seburuk apapun penampilanmu, hasil akhirnya belum tentu ada di tanganmu. Karena apakah audisi itu akan berubah menjadi tawaran pekerjaan yang baik atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. What is in your control is to give your best. And let me tell you, yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan yang terbaik. Not a lot of those auditions actually translated into offers. Dan percaya atau tidak banyak audisiku yang benar-benar menghasilkan pekerjaan. But they turned out to be some fantastic learning experiences for me. Tapi semuanya menjadi pengalaman belajar yang luar biasa untukku. Just for my skills, it was because I also learned to build resilience. So bukan hanya soal kemampuan acting, tapi juga karena aku belajar menjadi lebih kuat dan tahan menghadapi kegagalan. I'm sure this is something that we all have experienced. Aku yakin kita semua pernah merasakan ini. Makes it very easy to give up. And if kegagalan membuat seseorang mudah menyerah. Strikes multiple times, it becomes even easier. But I realized that I shouldn't give up. Dan kalau kegagalan datang berkali-kali, rasanya menjadi semakin mudah untuk berhenti mencoba. Tapi aku sadar aku tidak boleh menyerah. Kept at it, and I'm glad that I did. Because like with the rickshawalas, you never know who will actually give in to your plea of taking you to your destination. Karena sama seperti pengemudi riksau tadi, kita tidak pernah tahu siapa yang akhirnya akan menerima permintaan kita dan membawa kita ke tujuan. But just because 6 of them said no to you in a row, doesn't mean you'll give up on going home, right? Hanya karena 6 orang mengatakan tidak, bukan berarti kalian menyerah untuk pulang ke rumah, kan? You will have to find an alternative. You will have to hustle. Kalian pasti akan mencari cara lain. Kalian harus terus berusaha. Nothing's going to come easy. Karena tidak ada yang datang dengan mudah. Not having a plan actually turned out to be quite useful for me. Because when I was karena ternyata tidak punya rencana justru sangat membantu untukku. In the middle of trying to figure out what to do, I chanced upon the internet. Karena aku masih sibuk mencari tahu apa yang harus aku lakukan, aku menemukan internet. When I started with the internet, which was about a year and a half ago, we'd all been used to watching comedy sketches online. Sekitar 1 tahun lalu, aku mulai melakukan masuk dunia internet ketika semua sudah terbiasa menonton video komedi online. But the concept of web series or web shows was pretty novel. Not a lot of people had given into it yet. Tapi konsep web series atau web show saat itu masih cukup baru, belum banyak orang yang benar-benar menekuninya. It's a pretty interesting idea and I thought I'll make most of this opportunity. Menurutku itu ide yang menarik dan aku ingin memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Over a period of time, I had built my
network of friends and mentors who've been and still continue to be my biggest support system. So they backed Seiring waktu, aku membangun jaringan pertemanan dan mentor yang sampai sekarang masih menjadi sistem pendukung terbesar dalam hidupku. me up on this decision and I decided to take the plunge. Mereka mendukung keputusanku dan akhirnya aku memberanikan diri untuk terjun ke dunia itu. When I started my web journey with my first web show, which was a news satire comedy show on a YouTube channel I still continue to work with, I realized Saat mulai pekerjaan web pertama aku lewat sebuah acara komedi satir berita di YouTube, aku mulai menyadari kekuatan internet. the power of the internet. Because the show got a boost from all over the world, from different parts of the world, people started writing to us. Karena acara itu mendapat perhatian dari berbagai belahan dunia, orang-orang dari banyak negara mulai menghubungi kami. Happened on a whim too. I was just chilling one fine afternoon at home and I was playing the cups and singing different songs on it. Dan lagu Cup tadi juga terjadi secara spontan suatu sore saat aku hanya bersantai di rumah sambil memainkan cup dan menyanyikan beberapa lagu. And I decided to make a video. So I called my friend and said, can you Lalu tiba-tiba aku berpikir untuk membuat video. Aku menelpon temanku dan berkata, come over? I need somebody to hold the camera. She got her bisakah datang ke rumah? Aku butuh orang untuk memegang kamera. phone camera and I'm sitting at my house and we recorded this and I uploaded this video, the tring of the bicycle in the background. If you listen Dia datang membawa kamera ponselnya, lalu kami merekam video itu di rumahku. Bahkan suara lonceng sepeda masih terdengar di background video itu. to it keenly, I don't know what all other noises you'll be able to hear. But I put that video up anyway. Kalau kalian dengarkan baik-baik, mungkin kalian juga akan mendengarkan banyak suara lainnya. Tapi tetap saja aku upload videonya. And the attention that it got was unexpected. Dan ternyata perhatian yang datang benar-benar di luar dugaan. This something that I did without too much planning, just for fun, turned out to be a game changer for me. Sesuatu yang kulakukan tanpa banyak rencana, hanya untuk bersenang-senang, justru menjadi titik perubahan besar dalam hidupku. It opened so many more avenues for me, gave me so many new opportunities, that it makes me wonder what it would have been like had I spent time to think and plan how to make a perfect video. Sampai kadang aku berpikir bagaimana jadinya kalau waktu itu aku terlalu sibuk memikirkan cara membuat video yang sempurna. You know, a lot of us are forced to make very important decisions very early in life, and we are not even sure what we want to do. I wasn't, and that is okay. Karena kenyataannya banyak dari kita dipaksa membuat keputusan besar sejak usia muda, padahal kita sendiri belum tentu tahu benar apa yang diinginkan, dan itu tidak apa-apa. The answer lies in experimenting and doing so fearlessly. Everyone does not have a chalked out path. Jawabannya adalah mencoba berbagai hal tanpa rasa takut. Tidak semua orang punya jalan hidup yang sudah tergambar. You decide to be an actor, your journey and my journey is not necessarily going to be the same. Kalau kalian memutuskan menjadi aktor, perjalanan kalian belum tentu sama denganku. You know, some prying uncles and aunties or some family members or family friends had asked me this. Your sister is a scientist? How come you chose to do this? Beberapa keluargaku atau kerabat pernah bertanya kepadaku, saudaramu seorang ilmuwan, kenapa kamu memilih jalan ini? My elder sister, I do look up to her and she does inspire me, but I didn't have to become a scientist to prove that. Aku memang sangat mengagumi kakak perempuanku dan dia sangat menginspirasiku, tapi aku tidak harus menjadi ilmuwan untuk membuktikan rasa kagum itu. In fact, I don't think I've told her this either, but there was a point in my life where I wanted to do everything that she did. So she used to have long, silky, straight hair. She still does, but when I was a little kid, I used to have really short hair. So Bahkan dulu ada di masa ketika aku ingin melakukan semua hal yang dia lakukan. Dia punya rambut panjang, lurus dan indah, sementara waktu kecil rambutku sangat pendek. I used to tie a dupatta around my head with a hairband just to pretend to have hair like hers. Sementara waktu kecil, jadi aku pernah mengikat dupatta di kepalaku hanya supaya terlihat
punya rambut seperti dia. I wanted to go to the same school as her, same college. Eventually, I realized that it was okay to not do what she was doing and she was still going to be proud of me. Aku ingin sekolah dan kuliah di tempat yang sama dengannya, tapi akhirnya aku sadar bahwa aku tidak harus menjadi seperti dia dan dia tetap bangga padaku. Albert Einstein once said, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it's going to spend all its life believing that it's stupid. Albert Einstein pernah berkata, kalau kamu menilai seorang ikan dari kemampuan memanjat pohon, ikan itu akan menghabiskan hidupnya dengan merasa bodoh. You might not be good at one thing, but you will be better at 3 others. Mungkin kalian tidak hebat di satu bidang, tapi bisa jadi kalian jauh lebih baik di bidang lainnya. I learned this the very hard way, but you cannot make everyone happy. Karena kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. What you can do, however, is make yourself happy, and that is very, very important. Tapi setidaknya kita bisa membuat diri kita sendiri bahagia dan itu sangat penting. So be brave, have faith in yourself, figure out what makes you happy, and go Jadi beranilah, percaya pada diri sendiri, cari tahu apa yang membuat kalian happy, bahagia. do it. Get a job, leave a job, dance, sing, fall in love. Lalu lakukan itu, cari pekerjaan, tinggalkan pekerjaan, menari, bernyanyi, jatuh cinta. Temukan Niche. But jalan kalian sendiri. most importantly, learn to embrace the randomness. Thank you. Dan yang paling penting, belajarlah menerima ketidakterdugaan hidup. Terima kasih.